السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ماس فاروقی اور پیش خدمت ہے خبر نامہ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ 30 جون سے پورٹو اراضی پٹوں کی تقسیم، وزیر اعلیٰ کا فیصلہ۔ آصف آباد کلکٹر اور ایس پی دفتر کا بھی افتتاح۔ میٹرو ریل کے دوسرے مرحلے کی توسیع کی منظوری اور مالی امداد۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور صفائی نظام کے لیے مرکز سے تعاون کرنے کے ٹی آر کی درخواست۔ جنوبی شہر کی متروکہ لائن بھی شامل ہے۔ سینٹرل حج کمیٹی کے ناقص انتظامات، مرکزی حکومت سے تحقیقات کرانے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کے امریکہ کے خطاب پر بھی اٹھائے سوال۔ کانگریس اور بی جے پی قائدین سیاسی سیاح، دورے کے دوران بیکار گفتگو کرنے کے بجائے کچھ سیکھ لیں، ہریش راؤ کا مشورہ۔ ساس کی مبینہ ہراسانی سے دل برداشتہ خاتون نے بیٹے کو مار کر خود بھی خودکشی کر لی۔ فلم نگر میں پیش آیا یہ افسوسناک واقعہ۔ اور ڈرگس کی فروخت میں ملوث طالب علم گرفتار، نارسنگی پولیس کی کارروائی۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہ نور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال، 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق۔ بکنگ پیکیجز ایک کوہ نور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالارجنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے فیصلہ کیا ہے کہ 30 جون سے گریجن پورٹو اراضی کے پٹے تقسیم کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں سی ایم او آفس سے جاری پریس نوٹ کے مطابق 30 جون کو آصف آباد سے وزیر اعلیٰ پٹے تقسیم کرنے کا عمل کا آغاز کریں گے۔ دیگر وزراء اور ارکان اسمبلی اپنے اپنے اضلاع میں گریجنوں کو پورٹو اراضی کے پٹے تقسیم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے 24 جون کو پٹے تقسیم کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن ٹیم دورے پر تھی، عہدیدار اس میں مصروف تھے، اس لیے 30 جون کو یہ پروگرام کیا جائے گا۔ 30 جون کو آصف آباد ضلع کلکٹر اور ایس پی دفتر کا وزیر اعلیٰ افتتاح کریں گے۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے مرکزی وزارت شہری ترقیات کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری سے حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کی توسیع کو مرکزی حکومت سے منظوری دینے کی درخواست کی ہے۔ ہفتے کے دن کے ٹی آر نے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ لکڑی کا پل سے BHEL تک 26 کلومیٹر، ناگول تا LB نگر 5 کلومیٹر میٹرو ریل پروجیکٹ کو منظوری دی جائے اور مالی تعاون کی بھی درخواست کی ہے۔ کے ٹی آر نے مرکزی وزیر کو بتایا کہ مسنگ روڈ کے پروگرامز کامیابی کے ساتھ جاری ہیں۔ اب تک 22 مسنگ روڈ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، مزید 17 روڈ کا کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ آؤٹر رنگ روڈ کے اطراف کے علاقے میں 104
कॉरिडोर तामीर करने के लिए 2400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए मरकजी हुकूमत 800 करोड़ रुपए मुख्तस करने के लिए KTR ने दरख्वास्त की है। एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे की तामीर के लिए 3050 करोड़ रुपए दरकार हैं। इसमें 15% फंड्स मरकजी हुकूमत को अदा करना है। 450 करोड़ रुपए का माली ताउन करें। हैदराबाद में STP के तामीरी काम जारी हैं। इसके लिए 744 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत माली ताउन करे। KTR ने तेलंगाना के महकमे बलदी नज़्म व नक्श के तहत किए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसीलात से वाकिफ करवाया और साल भर चलने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों का जायजा लेने के लिए मरकजी वजीर को हैदराबाद आने की दावत दी है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस साल हज के लिए सेंट्रल कमेटी की तरफ से किए गए इंतजामात को बदतरीन इंतजामात करार दिया है। औरंगाबाद में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि माजी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचकर परेशान हो गए हों। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि आज़मीन को मकामात मुक़द्दसा से दूर रिहाइश फराम की गई है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से इस मामले का जायजा लेने और तहकीकात करने का मुतालबा किया है। हज कमेटी के इंतजामात बहुत बदतरीन हुए हैं। हज कमेटी के इंतजामात सबसे ख़राब हुए हैं और ऐसा कभी माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हाजी जाकर परेशान है और हाजी की लिफ्ट जिस होटल में या जिस बिल्डिंग में खड़ा गया लिफ्ट गिर जाती है और दूर दूर खड़ा कर दिया गया। ये बात सबको मालूम कि जितने हाजी भारत से जाते हैं उसमें ज़्यादा ज़ईफ बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको अब दूर दूर खड़ा कर दिए। और ये जो अगर कोई औरंगाबाद से जाएगा या कोई दूसरे शहर से जाएगा तो उससे आप 70,000 80,000 बढ़ के ले रहे। किस बात के ले रहे आप? क्यों ले रहे आप तो बड़ा बात करें कि वो हम पैसे कम, कहाँ पैसे कम कर दिया आप तो ये तो पैसे इजाफा कर दिया उसमें। और जो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स है उनको कोर्ट को जाना पड़ा, कोर्ट को जाकर जा रहे हैं वो लोग। तो इस साल बहुत ही गलत इंतजाम हुआ। हम तो इस मोदी सरकार से अपील करते हैं कि इसका जायजा लें। ये क्यों हुआ, ये हज का इंतजाम इतना खराब क्यों हुआ? बदबता प्रोब होनी चाहिए इसके ऊपर। बैरिस्टर अवैसी ने अमेरिका में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा की तरफ से हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ हो रहे सलूक से मुताल्लिक बयान का भी हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 300 गिरजा घरों को जला दिया गया, क्या यह इम्तियाजी सलूक नहीं है? बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मौलाना आज़ाद फेलोशिप को ख़त्म कर दिया गया है, क्या यह इम्तियाजी सलूक नहीं है? बीजेपी के 300 MPs हैं, इनमें एक भी मुसलमान नहीं है, ये इम्तियाजी सलूक है। भारत के प्रधानमंत्री अभी तो फॉरेन टूर पर है, उमूमन नहीं उस पर तबसरा करना चाहिए, मगर मैं कर रहा हूं क्योंकि मणिपुर में 300 चर्चेस को जला दिया गया, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मणिपुर में पुलिस एकेडमी से 50,000 से ज्यादा एमुनेशन गोलियां चोरी हो गई, 4,000 ज्यादा हथियार लूट के लेकर चले गए, वो डिस्क्रिमिनेशन है। क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि CAA का कानून मोदी सरकार ने बनाया सिर्फ रिलीजन की बुनियाद पर? डिस्क्रिमिनेशन की निशानी है। तीसरा डिस्क्रिमिनेशन की निशानी यह है कि आपने मौलाना आज़ाद फेलोशिप को बंद कर दिया। हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चे अपना फेलोशिप कर पाएंगे ना PhD कर पाएंगे। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और गौ रक्षक जिसको चाहे पकड़ते हैं, जिसको चाहे मार देते हैं। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? ये डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पर। ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, बहुत अच्छा है, डायलॉग अच्छा है, मगर जमीन पर तो कुछ दिखता ही नहीं है ना। और फिर डिस्क्रिमिनेशन की मिसाल सबसे बड़ी है कि बीजेपी के पास 300 MP है, एक मुसलमान MP नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन की मिसालें आपके सामने रख रहा हूं मैं। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री आप लोगों से खुल के बात करें ना। ऐसा एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री कर लें दिल्ली में, एक 50-60 जर्नलिस्ट को बुलाकर तुमको जो पूछना है पूछो प्यारे, दिल खोल के पूछो, मैं आज जवाब दूंगा। विदेश में जाकर देते, यहाँ देने, भारत में देने से उनको इतना क्यों पिछड़ जाते हो?
महकमे सेहत के वजीर हरीश राव ने कहा कि इंतखाबात के सामने रियासत में सियासी सयाहों की लाइन लगी हुई है, बेकार और बेमाना बातें कर रहे हैं। नीलोफर हॉस्पिटल में सेंटर फॉर एक्सेलेंसी यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि जच्चा और बच्चा की जिंदगी को बचाने के बारे में आवाम को भरोसा दिलाने में मुल्क के कायदीन नाकाम रहे हैं। सिर्फ सियासी गुफ्तगू करने वालों को शर्म आनी चाहिए। MMR और IMR में कमी करने वाली रियासत तेलंगाना है जो मुल्क के लिए रोल मॉडल है। हरीश राव ने कहा कि आवाम की सेहत के बारे में तेलंगाना हुकूमत कोशिश कर रही है, गैर सेहतमंद सियासत के लिए अपोजिशन जमातें काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासत का दौरा करने वाली बीजेपी और कांग्रेस कायदीन फजूल बयानात देने के बजाय तेलंगाना हुकूमत से सीख लेकर जाएं। तमाम शोबे जात में तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल है। किसी भी शोबे में हमसे मुकाबला करना चाहते हैं तो करें। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर T श्रीनिवास यादव, मजलिस के रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज, रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग भी मौजूद थे। అందుకే ఇంత ఎఫర్ట్ జరిగింది కనుకనే మొన్న నీతి ఆయోగ్ ర్యాంకింగ్ ఇచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉండే అత్యున్నత సంస్థ నీతి ఆయోగ్ ర్యాంకింగ్ ఇచ్చింది. గతంలో రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు వీఆర్ ఇన్ 11th ప్లేస్, 11వ స్థానంలో ఉండేవాళ్ళం. మొన్న 3వ స్థానంలో తెలంగాణ ఉందని చెప్పి నీతి ఆయోగ్ ర్యాంకింగ్ ఇచ్చింది. మేము ఇంకా 3 నుంచి 2 వైపు, 2 నుంచి 1 వైపు అడుగులేసే దిశగా మేమందరం కూడా పనిచేస్తా ఉన్నాం. ఎన్నికలు రాగానే ఇప్పుడు ఎన్నికల సీజన్ వచ్చింది. టూరిస్టుల్లాగా కొంతమంది నాయకులు వస్తూ ఉన్నారు తెలంగాణకు. చాలా మంది నాయకులు ప్రచారం కోసం వచ్చి పనికిరాని మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇలా అభివృద్ధిలో కానీ ఆరోగ్యంలో కానీ అగ్రగామిగా ఉన్న తెలంగాణకు నీతులు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ నీతులు చెప్పే నాయకులు వాళ్ళు పాలించే రాష్ట్రాల్లో ఏం పరిస్థితి ఉందంటే, రాజస్థాన్ నీతి ఆయోగ్ చెప్పింది రాజస్థాన్ యొక్క ర్యాంక్ హెల్త్లో 16వ స్థానంలో ఉంది, ఛత్తీస్గఢ్ 10వ స్థానంలో ఉంది, హిమాచల్ ప్రదేశ్ 7వ స్థానంలో ఉంది, డబుల్ ఇంజిన్ గవర్నమెంట్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఇస్ ద లాస్ట్ ప్లేస్ 28th ప్లేస్. ఆ ఉత్తరప్రదేశ్కి వెళ్ళి వచ్చి మాకెవడో ఇక్కడ నీతులు చెప్తా ఉంటాడు. యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ అస్. कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली E अनिल ने कहा कि वजीर प्रशांत रेड्डी KCR से बड़ी तनख्वाह हासिल करने वाले मुलाजिम हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि PCC पर तनकीद करने की इनकी हैसियत नहीं है। मशीन भागीरथा के वाइस चेयरमैन बनकर हजारों करोड़ रुपये का गबन किया है। रियासत में कितने डबल बेडरूम तामीर किए गए इसका इल्म भी प्रशांत रेड्डी को नहीं है। प्रशांत रेड्डी को उनकी बदअनवानी पर खुलेआम मुबाहिस का चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशांत रेड्डी की बदअनवानी को साबित करेंगे। कांग्रेस इख्तिदार में आते ही तमाम बदअनवानियों की तहकीकात कराई जाएगी। रियासत तेलंगाना में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है। कौमी महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि हफ्ते की रात और इतवार को शुमाली तेलंगाना के 8 अजला में शदीद बारिश हो सकती है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, पेद्दापल्ली, भोपालापल्ली और मलगू में 115 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब शदीद बारिश हुई है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में कमी देखी गई है। हैदराबाद के माधापुर, कोंडापुर, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, अमीरपेट, SR नगर, कोकटपल्ली में गरज और चमक के साथ बारिश हुई है। राजेंद्र नगर में सबसे ज़्यादा 95.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। बालानगर में 5.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। बल्दिया की हंगामी टीमों को भी चौकस कर दिया गया है। रुकने बलदिया जहन्नुमा डिवीजन मुख्तदर बाबा ने गौस नगर में बॉक्स ड्रेन के कामों का मुआयना किया है। मुख्तदर बाबा ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता साल गौस नगर के मकानों में बारिश का पानी दाखिल हो गया था। इस सिलसिले में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रुकन असेंबली मोहम्मद मुअज्जम खान को कमिश्नर बलदिया लोकेश कुमार से नुमाइंदगी करने की हिदायत दी थी कि वो बॉक्स ड्रेन की तामीर के लिए मंजूरी हासिल करे। 2 करोड़ रुपए की लागत से इसके तामीराती काम शुरू कर दिए गए थे और रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा ने इलाके का दौरा करके बॉक्स ड्रेन का मुआयना किया। इस मौके पर GHMC के अहदेदारों के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। महदविया अकेडमी के सदर व रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुजतहिदी की जानिब से पर्सनल लॉ बोर्ड के नौमुंतखब सदर
مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، صدر مجلس علماء دکن کے نو منتخب معتمد مولانا سید حسن ابراہیم سجاد پاشا کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی، امیر جامعہ نظامیہ مولانا سید اکبر نظام الدین حسینی صابری کی قوم و ملت کے لیے نمایاں خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بہادر یار جنگ ہال مشیر آباد میں منعقدہ اس تقریب میں مہدوی علماء کرام مولانا سید محمد اسد اللہ اسحاقی، مولانا سید محمود نجف قند میری، مولانا سید محمد فصیح اللہ منوری کے علاوہ یونائٹڈ مسلم فورم مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم، صدر شیعہ مجلس علماء و ذاکرین مولانا سید نثار حسین حیدر آغا، ارکان مسلم پرسنل لا بورڈ، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیتیں شریک تھیں۔ حیدرآباد کے مشہور آستانہ درگاہ یوسفین کا سالانہ سندل جلوس روایتی طریقے پر مکہ مسجد سے برآمد ہوا۔ صدر نشین ریاستی وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان کی قیادت میں جلوس و سندل مالی کی رسومات انجام دی گئیں۔ مکہ مسجد سے براہ گلزار ہاؤس، پتھر گٹی، مدینہ سرکل، افضل گنج، سیدی عنبر بازار، نظام شاہی روڈ، معظم جائی مارکیٹ سے ہوتا ہوا جلوس نامپلی میں واقع درگاہ شریف پہنچا۔ ہزاروں عقیدت مندوں عوام اس جلوس میں شامل رہے۔ وقف بورڈ کے رکن مولانا بندگی بادشاہ نے بتایا کہ اس عرس کے موقع پر عالمی امن اور ملت میں امن و سلامتی کے لیے دعائیں کی گئی۔ مختلف محافل کا انعقاد عمل میں آیا۔ حیدرآباد کے فلم نگر علاقے میں سسرالی رشتہ داروں کی مبینہ ہراسانی سے دل برداشتہ ہو کر ایک خاتون نے اپنے بیٹے کے ساتھ خودکشی کر لی۔ بتایا جا رہا ہے کہ وشوناتھ اور سریشا فلم نگر میں مقیم تھے اور انہیں 2.5 سال کا بچہ منیش بھی تھا۔ سریشا نے ساس کی مبینہ ہراسانی اور ناشائستہ سلوک سے دل برداشتہ ہو کر یہ انتہائی اقدام کیا۔ اس نے بیٹے کو بھی مار دیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ سریشا ایک بار پھر 3 ماہ کی حاملہ بتائی گئی ہے۔ یہ واقعہ فلم نگر کے ونائک نگر میں پیش آیا۔ سریشا کے افراد خاندان نے اس کے سسرال والوں پر پیسوں کے لیے ہراساں کرنے اور مار پیٹ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ متوفیہ کے افراد خاندان نے سریشا کے سسرالی رشتہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ حیدرآباد کے نواحی علاقوں میں منشیات کے کاروبار عروج پر دیکھے جا رہے ہیں۔ راجندر نگر کے نارسنگی علاقے میں منشیات کی فروخت کرنے والا طالب علم پکڑا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ طالب علم کے پاس سے ڈرگز برآمد ہوئے ہیں اور پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آخر اس نوجوان کے پاس ڈرگز کہاں سے پہنچے۔ طالب علم کے پاس سے 5 گرام MDMA ضبط کی گئی ہے اور اس سلسلے میں NDPS ایکٹ کے تحت تحقیقات جاری ہے۔ موسرم باغ کے علاقے کے اپارٹمنٹ میں رہنے والے ایک ہائی کورٹ کے وکیل نے کچرا اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے ڈالنے کی مبینہ شکایت پر پڑوسی کی پٹائی کر دی۔ تفصیلات کے مطابق ہائی کورٹ کے وکیل اینتھنی ریڈی عرف کرانتی ریڈی سائی اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں۔ انہیں شکایت تھی کہ ان کے پڑوسیوں نے ان کے فلیٹ کے پاس کچرا پھینکا ہے، جس پر انہوں نے فلیٹ کے سامنے رہنے والے ایک شخص اور خاتون کے ساتھ ہاتھا پائی کی اور مارا پیٹا۔ بتایا جاتا ہے کہ اینتھنی ریڈی اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے دھمکاتے رہتے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں۔ متاثرہ افراد نے اس سلسلے میں ملک پیٹ پولیس میں ایک شکایت درج کروائی ہے۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ بورامنڈ پولیس کی مبینہ مار پیٹ کا شکار نوجوان نے ویسٹ زون DCP اور پنجا گٹا ACP سے رجوع ہو کر سب انسپکٹر مہیش، 2 کانسٹیبلز اور ریٹائرڈ جمعیدار کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔
متاثرہ نوجوان منیر نے اپنی شکایت میں بتایا کہ پولیس تحویل میں ہوئی زد و کوب سے اس کی صحت پر اثر پڑا ہے۔ منیر نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی اپیل کی ہے۔ بورامنڈا پولیس اسٹیشن حدود کے سری رام نگر میں ہائی ٹینشن برقی تاروں میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اقبال نامی نوجوان زخمی ہو گیا۔ اس واقعے سے کئی مکانات کے برقی میٹر اور دوسری الیکٹرانک اشیاء کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ واضح رہے کہ ماضی میں بھی اس علاقے میں ایسے ہی واقعے میں 3 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। 30 जून से पोडो अराजी पट्टों की तकसीम, वजीर आला का फैसला। आसिफाबाद कलेक्टर और SP दफ्तर का भी इफ्तिताह। मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की तोसी की मंजूरी और माली इमदाद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सफाई निज़ाम के लिए मरकज से ताउन करने KTR की दरख्वास्त। जुनूबी शहर की मतरूका लाइन भी शामिल है। सेंट्रल हज कमेटी के नाकिस इंतजामात, मरकजी हुकूमत से तहकीकात कराने सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी का मुतालबा। वजीर आजम के अमेरिका के खिताब पर भी उठाए सवाल। कांग्रेस और बीजेपी कायदीन सियासी सयाह, दौरे के दौरान बेकार गुफ्तगू करने के बजाय कुछ सीख लें, हरीश राव का मशवरा। सास की मुबैना हिरासानी से दिल बर्दाश्ता खातून ने बेटे को मारकर खुद भी खुदकुशी कर ली। फिल्म नगर में पेश आया यह अफसोसनाक वाकया। और ड्रग्स की फरोख्त में मुलव्विस तालिब इल्म गिरफ्तार, नारसिंगी पुलिस की कार्रवाई। नाज़रीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान बास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।